Let's go. A few moments later. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me. A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ako. Andito tayo ngayon sa bagong baryo, Caloocan City. Yan po, mag-update tayo rito ngayon dahil may mga bagong stock sila. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, wag na natin patagalin ito. Simulan na natin. Let's go! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Alright, okay, so unahin ang kagad natin tong J1. Napaka-solid na ito. Yan o, baka magustuhan nyo. Ang price nya 1.8 lang o. Okay pa naman yung ilalim nyo. Goods na goods pa. Wala pa siyang upod. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos check natin yung size nya. Yan ang size na ito. Size 9.5. Yan o, 9.5. Ganda pa na ito. Solid na ito. Yan o. Yan, puntahan nyo na to. 1.8 lang o. 1.8. Wow. Tapos ito naman sunod natin tong Travis Scott X Cactus Jack Mocha. Yan o, napaka-solid din na ito. Yan ang price nya 1.8. Yan o, wala pa siyang kaupod-upod. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, good condition pa to guys. So ganda ng leather material nya. Yan, andyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito, size yan, size 8. Yan o, sa mga size 8 yan o. Travis Scott to. Wow, solid to. Yan, sa mga mahilig sa mga safety shoes, yan, Caterpillar, meron din dito. Yan to,
Na-vlog na natin to nakaraan. Yan, 2.8. Yan, so may gusto lang 2.8. Yan, pang heavy duty, pang industrial. Yan, size nito size 7 sa men's. Yan, Caterpillar 2.8. Yan, ito pa, sunod natin tong another Travis Scott. Yan, blue naman ito. Yan, okay pa, yan, 1.8 din siya. Tapos ang size nito size 8. Yan, size 8 din. Yan, goods na goods pa to. Ito naman sa mga mahilig sa Puma, ito guys, so pwedeng pang motor. Yan, size nito size 9. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang ganong upod. Ang price niya 1.8. Yan, baka magustuhan nyo to pang motor. Goods na goods to, pogi. Tapos ito next natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito. Okay yung pinaka ano nyo, midsole nyo. Ganda, yan, X of white. Yan, baka magustuhan nyo to. Andiyan pa yung original insole nyo. Yan, size 9. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1,650. Good condition pa. Yan, baka magustuhan nyo. Air Force 1 X of white. Alright, yan, goods na goods pa yung pares nyo. Ito naman sunod natin ng Nike SB Strange Love. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. Ito lang yung ano nyo. Yan, okay pa naman, magustuhan nyo ng 1.5. Yan, 1.5 siya. Check natin yung size nya. Yan, size 9. Yan, size 9. Tapos ito naman another Nike Air Force 1. Para siyang 40. May number 40 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, diyan pa yung original insole nya, size 7. Yan, may konting heel drag lang siya to. Wala naman yan, 1.5. Ito naman sa mga naghahanap ng Puma suede. Ito guys, so solid na solid pa to. May nakalagay siyang number. Yan, 50th anniversary. Yan, ganda ng ano nyo. May pa pa siya, buckle na gold. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Tapos ang price nito, check natin sa kabilang pares. Yan, ito guys, so goods na goods pa to. Puma suede. Yan, 1.7. 1.7 Puma suede. Check natin yung size nya, size 10. Alright, tapos ito, sunod natin tong Nike SB. Yan, size 8.5 naman to. Yan, ito talaga yung style nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim, yan, 1,650. Yan, ito yung pares nya. Alright, yan, goods po. Tapos ito naman sunod natin tong Nike, para siyang Nike Blazer Stephen Janoski, pero ano siya, Shane nakalagay. Yan, magustuhan nyo to, 1.3. Yan, size 7.5. Yan, para siyang Nike S. Yan, may collaboration siya, Shane. Yan, ito naman sa mga mahilig sa Vans. Ito guys, 1.3 naman tong Vans na to. Tapos size 9. Tapos ito, may nakita tayo ito sa ilalim, Nike. Yan, para siyang KD. Yan, baka magustuhan ito, size 7. Ang price niya, yan, 1.7 ang price niya guys. Yan. Kasi ito guys, may nakita tayo rito, collaboration siya ng Naruto. Yan, good condition pa to, pang basketball, Klay Thompson na collab ng Naruto. 1.8 lang, goods na goods pa yung ilalim, wala pa siyang upod. Tapos check natin yung size. Yan, ba magustuhan nyo to guys, size 11. Yan, Anta shoes, collab ng Naruto. Ayan, Klay Thompson. Yan, check natin yung pares nya. Alright, yan, ito guys, ayan, goods na goods pa to. Yan, Klay Thompson. Yan, panalo pa to, goods na goods. 1.8 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Li-Ning. Yan, ganda nito. Tapos size 10. Yan, size 10 naman to, Li-Ning, pang basketball shoes. Yan, goods pa yung ilalim. 1.8 lang to. Wow, Li-Ning. Ito pa, another Li-Ning. Yan, pang basketball dito guys. Yan, baka magustuhan nyo to, D-Wade. Yan, nakalagay D-Wade. Kunting linis lang to. Size naman ito, size 9.5.
Yan o, may konting heel drag, toe drag. Ang price niya 1.4 lang. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so yan, ano na natin to, na-vlog na natin to nakaraan eh, mga Converse. Yan, ito may bagong Vans. Yan, size ano to, size 8.5. Yan o, goods pa to. Yan, ang price niya 1.2 lang. Yan, 1.2 Vans. Tapos yan, ang dami pang Vans oh. Yan, ito check natin to kung anong size to. Yan, size ano naman to. Yan, size 9. Yan o, 1.2 rin siya, 1.2. Goods pa yung ilalim. Yan, ba mga gusto nyo, Vans lover, punta na kayo dito. Tapos ito naman, Alexander McQueen, size 41. Yan, nandiyan pa yung original insole na. Check natin yung price, yan, 1.3 lang o. Alexander McQueen. Ito yung pares nyo. Wow, goods pa o. Puting-puti pa. 1.3 lang. Ito pa, Adidas Superstar. Yan, okay pa yung ilalim. Goods pa, 1.4. Check natin yung size niya. Size 8.5. Yan, ito yung pares niya guys. 1.4 lang. Oh. Pwede pa. Pang araw-araw. Ito, Nike Air Force 1. Size naman na ito, size 8. Yan, sa mga size 8 yan. Oh, yun, 1.4 lang to. Ito yung pares niya. Oh. Yun, oh. Goods pa, oh. Another Nike Air Force 1 na high. Yan, medyo tinanggal lang yung ano nyo, yung strap nyo, pinutol. Yan, baka magustuhan nyo lang, pwede pa naman siya. Yan, puting-puti pa, 1.4 lang din. Tapos ang size nito size 8. Ito pa, may Vans. Yan, ang price nito, yan, 1.2 rin siya. Check natin yung size nya, size 9. Yan o, Vans. Ito pa, Reebok Classic. Yan o, pamorma. Pwede pa o, goods na goods pa to. 1.550 lang o. Check natin yung size nya. Alright, yan o, size 8.5. Tapos ito po, Adidas Superstar. Yan o, goods na goods pa to. 1.6 lang. Size nito size 7.5. Yan, ito yung pares nyo. Okay pa to, ganda nyo. Leather siya. Ito pa, another Puma Suede. Yan o, ganda rin na ito. Ganda ng colorway nya. Size, ano to, size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos 1.5 ang presyo. Yan, 1.5 Puma Suede. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, pwede pa to. Goods na goods pa. 1.5 lang. Ito pa, another Adidas Superstar. Yan o, napaka-solid pa na ito. Yan, may konting heel drag lang siya to. Wala naman ang price, 1.5. Yan, legit na Adidas. Tapos size nito size 8. Yan, size 8 Adidas Superstar. Tapos ito, ito tayo rito, Nike Blazer na low. Tapos size 8 naman siya. Yan o, okay pa, goods na goods pa yung ilalim. Yan, 1,200 lang. Ayan, lahat ng mga sapatos dito mga idol may mga bawas pa. Yan ang kagandahan dito. Yan o, goods na goods pa to. Size 8. Ganda pa, pogi pa o. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 na pambata. Medyo maliit lang to. Yan, ang size nito size, yan, size 6. Yan, size 6 o. Sa mga pambata dyan, yan o, 1.2 lang. Yan, 1,200. Ito yung pares nyo. Yan, sa mga size 6 dyan o. Sa mga bebe dyan, no? Ganda o. Ito pa, solid din na Nike Air Force 1 na to. Para siyang ano, Roblox na style niya, yung design niya. Yan, ba magustuhan nyo to, 1.2 lang o. Minimal heel drag lang siya to. Wala na mag-ano. Tapos ang size nito size 6.5. Yan, 6.5 sa mga malilitan pa na size 6. Yan. Ito yung pares nyo. 1.2 lang. Pwede pa. Ito pa ang Nike Blazer na high. Ang ganda ng colorway ito, kulay gray. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape. Tapos ang price 1,200. Yan, size 7.5.
Ito pa, Adidas Tubular. Ganda rin na ito, suede material. Yan, wala pa naman siyang upod. Ang price niya 950 lang. Adidas Tubular, mahal na ito guys. Yan o, Tubular. Tapos ang size nito, yan, size 5.5. Yan o, suede material. Tapos ito, pang running, pang gym. Ayan o, Nike Zoom Pegasus. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo, goods na goods pa. 950 lang. Size 8 sa pambabae, pwede rin panlalaki, unisex. Yan, ito yung pares nyo. Alright, 950 lang oh, goods na goods pa. Ito, Fila. Yan na, bulky shoes. Yan oh, goods pa to. Tapos andyan pa yung original insole nya. Size nito, size 9. Tapos ito pa guys, oh, yan, napakasolid din ito na Nike Zoom Structor 7X. Yan oh, ganda ng colorway nito. Tapos size 8.5. Yan oh, check natin yung price. Yan, 1.3 lang oh. Goods na goods pa yung ilalim oh, wala pa siyang upod. Yan, ba magustuhan nyo to. Tapos itong another Adidas na pogi shoes. Yan oh, ganda oh, panalo to. Yan, ang size nito, size 9.5. Yan o, 9.5 to guys. Yan o, magusto nyo to, pogi shoes din o. Yan o, goods pang ilalim. Yan, 1.3 lang o. Mahal sa Adidas outlet to guys o, 1.3 lang dito. Tapos ito, Adidas Stan Smith. Yan o, goods na goods pa to. Size nito, size 9. Yan o, Adidas Stan Smith. Yan, goods pang ilalim. 1.2 lang siya. Ito pa, another pogi shoes na Adidas. Yan o, ano, mahal sa Adidas outlet to mga idol. Yan, 1.4 lang o. Yan, goods pang ilalim. Check natin yung size nya. Alright, yan o. Yan, ang size nito, size, yan, size 7.5. Yan o, pogi shoes na Adidas. Ito pa, Nike Air Max 97. Ganda ng colorway nito. Ayan. Medyo burado na nga lang yung size tag niya. Tingin ko mga size 8.5 to guys. Yan, ang ilalim niya, okay pa naman oh. May kunting heel drag lang siya. 1,700. Yan, Nike Air Max 97. Yan, ito yung pares niya. Ganda oh, pogi rin oh. Yan, maputi pa yung air bubble niya. Ito pa, another pogi shoes na Nike Zoom Windflow. Yan o, Windflow 09. Yan o, yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods na goods pa yung ilalim o, 950 lang o. 950 lang to, mahal sa outlet na ito ha. Yan, size 8.5. Yan, Nike Zoom Windflow pang running. Yan, ito yung pares nyo mga idol o. Ayan o, solid po, 950 lang. Goods na goods pa yung ilalim. Itong ganda rin na ito, Nike Air Vapor Max. Yan o, malinis pa yung air bubble nyo. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang price na ito, yan, hindi natin makita. Check muna natin yung size nya. Yan, size 8.5. Yan, check natin yung pares nya, baka nandito yung presyo. Ayan o, yan, 1.7. Yan, 1.7. Pero may bawas pa to. Itong ganda rin na itong Nike React na to guys. Oh. Yan o, napakalinis. Susuot nyo na lang oh. Puting puti pa yung air sole nyo. Tapos size nito, size 8.5. Yan o, Nike React. Ganda pa. Ito, solid din na ito. Nike Air 720. Angas din na ito guys. So, yun, malinis pa yung air sole nya. Yan, check natin yung size nya. Yan, size ano to, size 8.5. Yan, 8.5. Ito yung pares nya. Goods na goods pa. Maganda pa oh, solid oh. Yan, embroid pa yung pinakaano nya sa tang nya. Yan, goods pa yung ilalim. 1.3 lang. Ito pa, Nike Air Max 97. Ganda rin ang colorway nito. Reflectorized pa siya.
yung pinaka lining. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos size 8. Yan, size 8 to. Yan, okay pa yung ilalim mo. 1.3 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito guys, so, sa mga naghahanap ng pang badminton na shoes. Yan, ito Fila. Yan, pang badminton, pamorma, pwede. 1.4 lang oh. Yan oh, halos bago pa to. Fila Speedlight. Tapos size nito size 9. Yan oh, sa mga size 9 dyan oh. Yan, ito yung pares nyo. Yan, pang badminton, pamorma, pwede. Tapos ito naman sunod natin tong Puma na collab siya ng Petronas AMG Formula 1 team. Yan oh. Yan, goods na goods pa to. Tapos ang price niya 1.3 lang oh. Halos bago pa to ha. Yan, may collab siya oh. Mercedes. Tapos ang size nito size yan, size 9. Yan, kumpleto pa. Diyan pa yung original insole niya. Yan, ito yung pares niya oh. Goods na goods po. 1.3 lang. Ito pa, napaka-solid din na ito na Nike. Nike Skin. Yan, Nike Renew. Yan, wala naman lang siyang original insole. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1.6 ang price. Yan, ang size nito, check natin. Yan, size 8.5. Oo, pwede pa oh. Ito pa, Adidas Jogger Knight. Yan o, sa Adidas outlet to mga idol o. Yan, goods na goods pa to. Okay pa ilalim. Ang price niya 1.5 o. Goods pa yung wala pa siyang upod. Yan. Yan, size nito, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10. Tapos ito guys o, Nike Air Relentless 26. Yan, Gore-Tex pa siya o. Tapos size nito size 9.5. Yan, goods pa yung ilalim oh. Wala pa siyang upod. Yan ang price. Check natin sa kabila. Yan, ito lang, 1.3 lang pala to. 1.3 lang. Yan oh, Gore-Tex pa siya oh. Tapos ito pa, solid na Converse 1 star. Yan oh, suede material. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan oh, 1.5 lang. Yan o, goods pa yung ilalim, minimal drag lang siya. Tapos ang size nito size 9 sa US. Yan o, size 9. Tapos ito guys, so sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, napakalinis pa nito. Ito lang, may konting dumi lang o, pero may pampaputi naman dyan. Size 7. Yan o, okay pa yung ilalim o. 1.2 lang o, Adidas Ultra Boost. Yan, sa mga China brand, mga Airkey, Anta, yan, 850 lang oh. Tige 850 lang. Ito may Converse pa rito. Yan, Airkey, 850 lang. Peak, yan, 750 lang oh. Yan, ito, Airkey, yan oh. Yan oh, mga pang running, 850 lang. Yan, ang dami pa. Halos din natin may isa-isa lahat yan. Ito, may nakita tayo rito, Clay Thompson na Anta oh. Yan, ito yung mga unang release. Yan o, 1.650 lang. Check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan o, Clay Thompson, Anta. Tapos ito pa, Nike Air Flight, medyo maliit, size 7. Yan, okay pa ilalim o. Goods na goods pa, 1.8 lang o. Yan, ito guys, so halos din na natin maisa-isa lahat yan. Yan, sa mga malalapit, punta na lang kayo rito. Yan, ito guys, oh, Jordan React. Yan oh, ganda ng niya, maong yung tela niyan. Okay pa yung ilalim mo, 1.6 lang. Tapos ang size nito size 8. Yan, ito guys, susunod natin tong another Anta shoes. Yung ganda rin na ito, pambabae, panlalaki, unisex. Yan oh, okay pa yung ilalim mo. Goods na goods pa, 1.5 lang. Tapos ang size nito size 8. Yan oh, size 8 Anta. Ito may Jordan Jumpman React pa rito. Yan o, okay rin ito, pamorma. Yan, okay pa ilalim o, gusto 1.6 lang, size 7.5. Ito pa, Lebron James na pang basketball, size 9 naman to. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, ang ilalim niya, yan, may konting upod na nga lang. Yan, baka magustuhan nyo lang, 1.450, size 9. Yan o.
Ito pa, LeBron James. Yan, size 8 naman to. Yan, oh, ganda rin ang colorway na ito. Yan, okay pa ilalim, oh, goods pa. Tapos 1.8. Ito pa, Columbia, sa mga naghahanap pang outdoor dyan. Yan, size ano to, size 10. Yan, 1.7 lang. Tapos ito yung pares nyo, Columbia. Ito, Jordan 6. Yan, oh, okay pa naman to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, oh, goods pa yung ilalim. 1.650 lang. Yan, check natin yung size na ito. Ayan, size 10. Yan, oh, size 10, Jordan 6. Yan, oh, yung logo niya mga idol, oh. Yan, oh, goods na goods pa to, oh. 1.650 lang. Ito pa yung Nike Blazer pa rito. Yan, oh, kulay gray. Tapos okay pa yung ilalim, oh. Goods na goods pa. Tapos size nito, size yan, size 8. Yan, check natin yung pares nya. Yan, oh, goods na goods pa, oh. Yan, ang price nito yung 1.2. Tapos ito pa, Jordan Pure Money. Yan, oh, size 9.5 naman to. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, okay pa to, goods na goods pa, Pure Money. Tapos yan, may konting heel drag lang siya, minimal lang. To wala naman, 1,200 lang. Yan, ito yung pares niya, guys, oh. Yan, Pure Money. Yan, oh, Jordan 4 9.5. Tapos dito ang dami pa, ito may Cortez pa tayo rito nakita, oh, pambabae, size, check natin. Yan, size 6.5. Yan, ang price niya 1.2 lang, oh, Cortez. Ito, ang dami pa, hindi halos din na natin maisa-isa lang ya. Lahat yan mga idol, eh, no? Yan, mga Converse, yan, punta na lang kayo rito. Ito pa, oh, maganda rin na ito, Nike Air Max. Ganda, oh, pambabae, goods po, 1.3 lang, oh, size 7. Yan, oh, goods na goods pa. Tapos dito sa ano, table naman, yan, oh, may nakita tayo itong Vans, oh, collab Trujillo. Yan, oh, mid cut siya. Yan, ang price niya 950 lang, oh, goods na goods pa. Size nito, size 8.5. Yan, collab siya ng ano, Trujillo SG. Yan, oh, ito yung pares niya mga idol, oh. Alright. Yan, ito pa Jordan. Yan, di ko alam kung anong Jordan to, guys. Yan, yan, mamugustuhan to, size ano to, size 6. Yan, oh, 1.5 ang price. Ito naman Nike Air Force. Yan, oh, ito size ano to, size 7. Yan, ang price 1.3 lang. Ito pa Nike SB. Yan, Cove Cleaver na Nike SB. Yan, oh, medyo maliit nga lang to, size 5.5. Yan, ang price 1.5. Tapos ito, may nakita tayo ritong Nike Presto. Collaboration siya ng Supreme, oh. Ganda, oh, okay pa yung ilalim, oh, goods na goods po, oh. Yan, ang price niya 1.3. Yan, 1.3 lang, oh. Size 8. Yan, ito yung pares niya mga idol, oh. Yan, oh, ganda po, oh. Solid to, collab ng Supreme. Ito pa Nike Air Force 1 na medyo malaki. Yan, size neto size 10. Yan, oh, size 10, oh, puting-puti pa, oh. Yan, 1.350 lang. Ito Nike SB na low. Yan, oh, andyan pa yung original insole niya. Tapos may kunting heel drag lang siya. Ito wala naman, 1.3 lang. Yan, size 8.5. Yan, ito yung pares niya. Pwede po, oh, pamorma. Ito meron ulit, oh, Nike Air Max 720. Yan, ang price 1.4 lang. Check natin yung size nito. Yan, dyan po yung original insole nyo. Size ano to, size 8. Yan, oh, size 8, oh. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa kuya ni Kuya Mario sa bagong baryo. Ayan po, ang dami solid, may mga bagong stock sila, kaya punta na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog, God bless. Peace out.